पढ़ाई पूरी करने के बाद कौन सा आश्रम लेना चाहिए? क्या मुझे गृहस्थ बनना चाहिए या मंदिर में रहकर ब्रह्मचारी जीवन अपनाना चाहिए? এখন আর্থিকের স্বভাব বলছে না যে যদি কেউ চিন্তা করে ব্রহ্মচারী হবো না গৃহস্থ হবো। श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि अगर कोई सोचे कि मुझे गृहस्थ बनना चाहिए या ब्रह्मचारी, তো এখন ব্রহ্মচারী হচ্ছে কঠিন ব্যাপার। तो ब्रह्मचारी होना कठिन संकल्प है। সেই যদি কিছুদিনের ব্রহ্মচারী করে দেখি এটা এক কথা। কেউ যদি अगर कोई सोचे कि मैं कुछ समय ब्रह्मचारी रहकर देखूं, तो यह अलग बात है। কিন্তু সেটা যদি মানে এখন চিন্তা করে আমি পড়াশোনা করে সঙ্গে সঙ্গে কি দিক করবো না কি ব্রহ্মচারী হবো। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, तभी सोचना कि पढ़ाई खत्म होते ही मुझे ब्रह्मचारी बनना है या गृहस्थ, यह कैसे संभव है? কেন ব্রহ্মচারী হতে গেলে একটা মনে নেই দৃঢ়তা দরকার। কারণ ब्रह्मचारी बनने के लिए दृढ़ निश्चय और स्थिरता चाहिए। কার এটা বলা হয় বৃহৎ ব্রতা। এটা इसे बृहद व्रत कहा जाता है। এখন ব্রহ্মচার্য যে আমি দেখি সাধারণ বর্ষ দেখি তারপরে সাথে পরামর্শ করে মনস্য করবো কি করবো। मैं देखता हूं कि कुछ भक्त 5 साल तक ब्रह्मचारी रहते हैं और फिर गुरु से चर्चा करते हैं कि अब क्या करना है। আমি যখন জয়েন করছিলাম আমার মাত্র 19 বছর বয়স, তখন সেই মন্দিরের সভাপতি গৃহস্থ ছিল না। আর স্ত্রী আমাকে বলছে তুমি যদি ভ্রম দামে ফিরে যেতে চাও তোমার গৃহস্থ হতে হবে। जब मैं इस आंदोलन में आया, तब मैं केवल 19 साल का था। जिस मंदिर में मैं था, वहां मंदिर अध्यक्ष की पत्नी ने मुझसे कहा कि अगर तुम भगवान के धाम वापस जाना चाहते हो तो गृहस्थ बनो। আমি তখন প্রভুপাদের কাছে গেলাম কি করবো। আমি অল্প বয়সে চিন্তা করছিলাম না গৃহস্থ হওয়ার জন্য। तब मैं श्रीला प्रभुपाद के पास गया और पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? उस उम्र में मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे गृहस्थ बनना चाहिए। এখন বলছেন তুমি এখন 25 বছর পর্যন্ত ব্রহ্মচারী থাকো, আর তখন তো গুরুর সাথে পরামর্শ করে ঠিক হবে। श्रीला प्रभुपाद ने कहा, तुम 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो और फिर अपने गुरु से चर्चा करो, वही निर्णय करेंगे। এখন প্রভুপাদ আমাকে সন্ন্যাস দিয়েছেন 21 বছর বয়সে। श्रील प्रभुपाद ने मुझे 21 साल की उम्र में संन्यास दिया। এখন আমার 50 বছর হয়ে গেল। अब मुझे संन्यास लिए 50 साल हो गए हैं। যাই হোক, এটা 25 থেকে 30 এর মধ্যে বিচার করা উচিত। वैसे 25 से 30 साल की उम्र के बीच सोचना चाहिए যে যেভাবে মনে করবে আমার বল আছে একটা অষ্টখণ্ড ভাগবত জন্য মোক্ষ কাহিনী আছে। कि किस आश्रम में आप अधिक मजबूत रहेंगे। श्रीमद् भागवतम में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। সে জন্য হচ্ছেন হাতি রাজা। गजेंद्र हाथियों का राजा था। সে কুমির রাজার সামনে লড়াই করছে জলের মধ্যে। সে কুমির वह जल में मगरराज से लड़ रहा था। বহুদিন যাবৎ লড়াই করছে। यह युद्ध कई दिनों तक चला। যেহেতু হাতি হচ্ছে পশু, আমি ডিঙের পশু, क्योंकि हाथी स्थल का प्राणी है আর কুমির হচ্ছে জলের পশু। और मगर जल का। আর জলের মধ্যে আছে সে জলের মধ্যে আছে, তো কুমির একটা শক্তি পাচ্ছে। इसलिए जल में मगर की शक्ति अधिक थी। গজেন্দ্র বুঝতে পারছে আমার এটা আস্তে আস্তে কষ্ট হচ্ছে। गजेंद्र ने समझा कि मैं धीरे धीरे कमजोर हो रहा हूं। এখন এই তাৎপর্যের মধ্যে প্রভাব হচ্ছে এইভাবে আমরা কোন পরিস্থিতি বল হব কৃষ্ণ সেবা করার জন্য। श्रीला प्रभुपाद ने अपने टीका में कहा है कि हमें देखना चाहिए कि किस परिस्थिति में हम कृष्ण की सेवा में अधिक मजबूत रह सकते हैं।
এখন গৃহস্থ হয় বা ব্রহ্মচারী হয় चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, এটা আমাদের বিচার করতে হবে सोचना यही चाहिए। কিন্তু এটা এখন কি করতে হবে लेकिन अभी क्यों निर्णय लेना? এটা মানুষকে করতে হয় আমি কিছু দিনে ব্রহ্মচারী হবো তবে গৃহস্থ এটা হবো মনস না দেখবো पहले निश्चय कर लो कि कुछ समय मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, फिर सोचूंगा। বাট সেই যদি মনে করে আমি গৃহস্থ হবো আমি সেখানে ফল পাবো কেউ যদি लेकिन अगर कोई सोचता है कि गृहस्थ के रूप में वह अधिक मजबूत रहेगा, উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার খ্রিস্ট সেবা চালাতে হবে तो उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम कृष्ण की सेवा कर सकें। সে যদি আমাদের হলে খ্রিস্ট ভক্ত মেয়ের সাথে বিবাহ উচিত तब सलाह यही है कि किसी कृष्ण भक्त लड़की से विवाह किया जाए, কেন অনেকে বলবে আমি আমি নিরামিষ হব कई अभक्त लड़कियां कहती है मैं शाकाहारी रहूंगी। আমার সেই এখানে মায়ের একটা কেস হয়েছিল मायापुर में एक घटना हुई। যে ভক্ত আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে অভক্ত মেয়েকে বিয়ে করছে एक भक्त ने मुझसे चर्चा के बाद एक अभक्त से विवाह किया। এখন পরে সন্তান হলো পরে उनका एक बच्चा भी हुआ। তারপরে আবার সে মেয়ে আমি খেতে শুরু হলো फिर वह लड़की मांसाहार करने लगी। তিনি বলেন তুমি প্রতিজ্ঞা করছ তুমি নিরামিষ হবে भक्त ने कहा तुमने वादा किया था कि मांस नहीं खाओगी। তুমি জানো আমি কি পরিবার থেকে लड़की ने कहा तुम जानते हो मैं किस परिवार से आती हूँ। চেষ্টা করছিলাম मैंने कोशिश की थी পাচ্ছি না पर मैं नहीं रह सकती। আমি মুরগি খাবো मैं चिकन खाऊंगी। আমার একটা জিনিস হচ্ছে আমি আমার সাথে হবো না ঘাস হবো তারপরে ঘাসটা হলে যদি খ্রিস্ট সেবা হয় সেটা এমন পরিবেশ দরকার इसलिए अगर कोई कहता है कि मैं ब्रह्मचारी नहीं रहूंगा, मैं गृहस्थ रहूंगा, तो गृहस्थ रहते हुए ऐसी स्थिति में रहना चाहिए जिसमें कृष्ण भावना बनी रहे। এখন সেই যদি বর্তমানের সাথে দিনা হয় তা ভীষণ অসুবিধা হয় अगर अभक्त से विवाह करोगे तो बहुत असुविधा होगी। যাই হোক আমি অধিকাংশ ফ্রান্সিস শিষ্য পর্যন্ত আমার সাই থাকতে পারে তারপরে বিচার করে इसलिए सलाह यही है लगभग 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो और फिर निर्णय लो। কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.